Suka kita ma pertupat te bagas sadarion liap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ibagas koran di bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Ambilan konon kumagoran mo banisanin aku. Ujion kumahami tongah-tongah ni kuryain. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami. Paridop ni uhur na tarsulur. Bani panorangon roh doha nami hubamu. Martarima kasih. Mamuji apa pasangap kon ham. Ay butok ka nami, hamdo na mangojur uhur nami, mambahin boy hanami martupu ijon sadarion. Laho mamuji apa pasangap kon ham. Hamdo harohani haganup na porluben nami, hamdo simada hanami, anja hapita hubamudo hanami marsombah. Iha porluhon hanami do mangindahi harajaw na apa hapitoranmu. Halanyay, say mairop mahurmu ben nami. Say roh mahamanohu hanami bani pertongguan on. Urupi hamma hanami. Asitalup hanami persoran hubamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus jalo hamma hanami. Amen. Hundur mahita. Puji hita Tuhan ta marhitai haleluya nomor 340 ayat sada pakon 2. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Martonggo mahita. Naibata Jehovah Bapa nami na maringana ni surga, marulak-ulak hanami martarima kasih hubamu Bapa, halani ihapon dyan na iboto hanami, holong mudo na torus, mangihut-ihut goluh nami, anjahang guboy hanami sonang daskubani panorangon, aganupanon halani holong mutumang, lambin pahapon hamahuban nami Tuhan, na ijagay, iramoti, iparmudu-mudu hamdo guluh nami. Aseulangan nami mabiar mandupakon pardalanan ni guluh nami. Terima kasih mabamu, bani haganupan, idop ni uhurmuin.
Panorangon jalon nami hatamu, hitemu maontong-tong huban nami Tuhan, lahu pa ingat-ingat kon hanami, as terus ka nami marpangarapan, anja terus ka nami porsaya hubamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jaloham hanami Tuhan rapakon tonggo panginduan nami. Amin. Hitaganupan na hinargan ni Tuhan ta, hata ni naibata ay mabahan peata ibagas bot ni Arion, tersurat maaiba ni buku Sada Raja-Raja bindu 17 ayat 7 daskubani ayat 24. Sonon ma tersurat hata ni Tuhan ta. Si Elias ihuta sarpat. Do piga-piga doka horah mabah ai halani seng roh beu dan itanoh ai. Jadi nini Jehovah mahubani. Bikat maho laho husarpat na itanoh Sidon. Anja ijai maho Marianan tonggorma do mahuhatahon sadana boru na mabalu ijai marmuduhon ho. Jadi bikat ma ia laho husarpat. Daskosi ia huhorbangan ni huta ai tonggorma adong masada ijai naboru na mabalu marsoban-soban. Idilohon mahubani makatahon. Mahua alop hama baku bah otik ibagas tatabuon. Ase minum ahu. Sanggahan nalahwai ia mangalok bah ai. Idilohon mause hubani makatahon. Mahua buan hama homabaku sa topik ruti. Jadi nini ma. Songon sitong ni manggolu Jehovah na ibatamu, sengdong ruti baku agisada. Sobalini tak sapohul ibagas hudon on. Ambah ni ai minak otik ibagas guri-guri on. Tonggor hama namar soban-soban doahu. Aselaho ahu paturehon nitak ay baku pakon bani anakku. Asemangan hanami dopai mati. Tapi nini si Elias mahubani. Ulang ham rusak. Laho maham. Bahen ham masongon na hinatahon mo ay. Tapi patureh ham lobi baku sadaruti na etek. Anjawon ham maay baku. Dopai patureh ham mabamu pakon bani anakmu. Ay sonon do hatani Jehovah na ibatani Israel. Nitak na ibagas hudonay sing anjay bois. Anjahaminak na ibagas guri-guri ay sing anjay hurang. Das bani ari parohon ni Jehovah udan huatas tanohon. Dupailaho manaburu ay ibahin masongon na hinatahon ni si Elias. Gabi adong masipanganon bani si Elias takon bani dakdanak ay ganup ari. Ia itak na ibagas hudonay sing rabois, anjahaminak na ibagas guri-guri ay sing rahurang, romban hubani hata ni Jehovah na hinatahon ni marhite si Elias. Dapsal po na masa ay, buritan maanak ni naburu, tondokan ni ay, para tumang, do naburi ni ay, lanjar rotap ma hosahni. Nini naburu ay mahubani si Elias. Ahadon na binahen mo baku, ham halak ni naibata. Naroh doham hapehu baku, laho pay singat kondosaku, pakon mamunuh anakku. Dupay ni si Elias mahubani. Buon hama baku anak muin. Dupay ibut si Elias ma anak ni ayhun bani abingan ni. Lanjar ibuan ma iya hubabu, hukamar iya nanni, anjaha itibalhon ma iya bani podomani. Dupay dilo-dilo ma iya hubani Jehovah nini ma. Ham Jehovah na ibataku, dihu doha penaburu tondokan kon, marhina mago ibahen ham, marhite na mamunuh anak ni. Dupay ipapodom madirini tuluhali iatas nidak danakai lanjar dilo-dilo bani Jehovah nini ma mahua paulak hama hosah nidak danakon hubani. Jadi tangihon Jehovah ma sorani si Elias gabe mulak ma hosah nidak danak ai hubani lanjar manggolu huma iya. Dupay buat si Elias madak danakai anjaha ibuan mahu kamar pardatas hutoruh anjaha iberi ma iya hubani inangni lanjar nini si Elias ma tonggo
gorma domma manggoluh anakmu on. Nini naburu ay mahubani si Elias. Sonari pehubotoh halak ninay batado ham. Anjasi tongdo hatani Jehovah na luar hun pamanganmu. Ay madasni hatani Tuhan ta. Horas mabata haganupan. Arap luhur nami tetap do na siam ibagas nasihat. Agepe na maningon tetap do pehita marianan irumah anjaha menjaga jarak. Jana takas do informasi na do ondos kubat tatene. Medan seluruhnya sudah menjadi zona merah. Na mengingatkan hubata tetap menjaga hita kesehatan. Tetap mahumani patuhi hita segala protokol na binahen ni medis. Hita inang nahinarga ni Tuhan ta bani kitab sa Raja-Raja bindu 10 pituon ay ma teks ni ambilan taon ipatugah do sonaha naibata manramotkon jolma na tinopani terkhusus ay bani panorang ay ma si Elias na ginoran juak-juak ni naibata. Bani panorang ay memang na terjadi ay ma kemiskinan nalangadong si panganon bahkan pedong hampir maroti halani terjadi kemarau panjang selama 3 tahun 6 bulan. Sesitong ni kemarau ay terjadi ay pembuktian ni naibata nalang menyetujui dosa-dosa ni bangsa ni nalau manombah hubani si sombahon naligan. Jana marhiti kejadian ay sebenarnya naibata sihol memperkenalkan kemahakuasaan ni terhadap bangsa ni. Tapi akibat ni haganupan uhuman ay mangaro do age talun, mangaro do homa ni bangsa ay, mangaro do homa age juak-juak ni naibata. Bani panorang ay isuruh naibata do si Elias maringanan i lambung ni Bahkarit. Ijay si Elias marianan piga-piga dokah jana sadokah guluh ni ijay ipakai na ibatado kawak laho manarui si panganon ni ay magulay sogot-sogot pakon ni bot ni ari. Tapi ujung-ujung ni boys masi panganon ijay isuro na ibatama useho si Elias pindah hubani daerah naligan ay mahu daerah Sidon na tepat ni Isarfat. Sidon sebenarnya ay ma daerah ni halak nalang marugama nalang manumbah na ibata Jehovah. Tapi i daerah ay pe isarihon na ibatado juak-juak ni ay ma si Elias. Isuruh na ibatado si Elias memasuki huta Sarpat. Jana izin masuk iyahu gerbang ni huta ay jupa si Elias do ijay sada naboru nama balu. Ternyata naboru nama balu nama sombu on na punya anak satu. Jana atau kena terbatas naman homani si panganon ni justru ondo ipake na ibata laho mangurupi si Elias laho pagodang-godangkon goluhni. Tapi ahadu di dahita bani teks ni ambilan taon pergumulan-pergumulan na mungkin homani boy terjadi ibagas sedirita sebenarnya anggo jujur hita anggo isuruh halak na lang mampu laho mangurupi hita ibagas keterbatasan ta lang masuk akal ay. Janagatido homani ibagas pikiran ta boro-boro membantu orang untukku sendiri tidak cukup. Tapi ahana terjadi yang bididahita bani ambilan on isuruh naibata naboru nama balu ailo mangurupi si Elias jana izin ididahita komunikasi na pertama isobu si Elias dopak naboru nama balu ay ahadon ini tanpa perkenalan, tanpa ipahami si Elias ise naboru nama baluai, tapi ia langsung masuhutkan ahana porlubani ahan ini mahua buat mabaku otik bah inumon lang nihutuk mungkin do mahorahan si Elias. Adupai izin mister naboru nama baluai ahan ini si Elias use bain mahomani baku bon mabaku homani ruti otik lang nihutuk do mungkin loyan homani si Elias tapi ahan ini naboru nama baluai songon sitong ni manggoluh Jehovah songon sitong ni manggoluh Tuhan
Tuhan na sinumbahmu. Ay do na sihol sobuton ni naburo na mabalo ijon. Senga dong baku ruti agi otik. So bali nitak otik ibagas sudon on, apakon minak otik ibagas guri-guri on. Namar soban-soban doaho. Dupay humasak maay, dupay mangan maaw pakon anakku, dupay mati. Ada sihol sobuton ni bani hatorangan ni naburo na mabaluon. Memang terancam pomani kebutuhan ni sehingga dong agi hape bani be na nirapon ni mangan salinari pakon ni ombahan ni ay dopai mati memang ay ma titik akhir ni perdalanan ni goluh ibagas hajol mau. Tapi tidak hita kuasa ni Tuhan sungguh luar biasa. Ipaingat si Elias do naboru na mabalu ay maka tahon jangan takut. Ulang hamba biar bahin hamba tongon songon na hinatahon mo ay. Tapi pauliham lobi baku dopay asebamu pakon anak mo ay. Isa minang seolah-olah tenehumbani perkataan ni si Elias ijon ada sebuah keegoisan. Dia mementingkan kepentingannya. Padahal dia sebenarnya adalah yang minta tolong. Ini sebuah ujian iman. On sada halna boy memareksa atapna sihol pamas-maskon hapor saya onta. Onde cerita nasem inang ihorjahon naboru nama badu ay doai. Anjaha ahana hinatahon ni bata dopak si Elias bahwasani minak na ibagas guri-guri ay pakon ni nitak nautik ay sing anjay boys paima parohon ni bata udan hutanoon tongondo berkesinambungan do terus kehidupan ni si dia jana sukup do bani si Elias sunaya ge bani parinangon nama balu ay pakon bani ni ombah ni ay das kubani piga dokah rosidas kubani na iparoh ni bata udan hutanoon. Seminang berbagi di dalam saat berkekurangan adalah hal yang sangat penting. Bani zaman na hidup pakon hita bani panorangon, bani suasana pandemi COVID-10 siahon. Yojur Tuhan tado hita, isuruh do hita ase haganupan hita, menggalakkan roh berbagi. Agi ibagas keterbatasan. Sebab manusia harus hidup dan harus makan. Setiap manusia yang hidup harus makan. Jadi ketika hasoman lang jupahan si panganon atap lang adong si panganon ni, jika kita masih memiliki walaupun itu sedikit atau sangat sederhana, mari kita kembangkan roh berbagi supaya sama-sama menikmati hidup. Bani panorang pandemi panorang on memang kita tetap do yojur Tuhan ta beribadah. Angko sadokan yon kita beribadah, beribadah secara seremonial. Tapi bani panorang pandemi COVID-10 siaon, kita yojur ase menjadi ibadah yang bersosial. Buah ni ibadah ta'ay, buah ni hapor saya on tahu bani Tuhan. Mari kita mau berbagi dan sekali lagi mari kita kembangkan roh berbagi. Halani aha horjata hanya percaya, hanya mengimani, hanya merondos ku bani Tuhan. Pasal bagaimana Tuhan bekerja untuk mengembangkan masukupkan ay haganupan ay kuasa ni Tuhan do. Asena penting hubata songon hata ni si Elias ay jangan takut. Pulang ibagas biar hita. Halani biar boy membayan hita ragu-ragu untuk berbuat baik, bahkan ragu-ragu untuk berbagi. Dupay marhiti ambilanon na siyam inang ipatuga doho mahubata. Ang kuasa ni Tuhan lang tararusi utok-utok apa pikiran ni Jolma. Ninuhur ni Jolma, ninuhur ni parinangon na mabalu ay, boys si panganon mangan dia sa halinari pakon yung bani ay, boys ay mati mando iya. Tapi ternyata kuasa ni Tuhan melampaui humbani ahana ni pikiran ni Jolma. Isukupkon Tuhan do agi marhite persiapan na otik ay lau mencukupkon segala na perlu bani guluhni. Ase amen kun hita humani ambilan on. Apa yang kita miliki sekarang, mari kita percayakan kepada Tuhan bahwasanya Tuhan berkuasa untuk mempergunakan ai ase sukup daskubani panorang ni ngalahoroh. Dupay marhiti ambilan on homani
Adong da pesada na hari na sihol sa konon ni Tuhan ta agidopak na buru na mabaluay. Dupko si salosay persoalan si panganon no kanay ay buritan matiba-tiba anak niyay. Kita garis bawahi, itu hanya anak satu-satunya dan dia sudah janda. Buritan anak niyay lalu mati. Nang makosak be, ang goba ni bahasa si Malum, namang gambaron, dom mamarujung golo. Ahado respon atap reaksi ni parinangon na mabaluay. Mula-mula songon nalepak do panghap ni pasal kehadiran ni si Elias. Naroh do hape hubak ho hubakku, ho juak-juak ni naibata, laho paingat kon dosaku pakon membuat hosani anakku. Ahap na sunay ay mungkin boy terjadi bani diri ini. Halani anak adalah satu-satunya perjuangan hidup ni. Jana ay ma hasoman ni mangguluh. Tapi yang gumitor ay mahomani mana dikonsi halani hamatean. Lang ni hutuk tene. Pasti pusok tumang do uhur ni anjaha mengakibatkan kekecewaan. Jana boy do homani itu do halani parhoni si Elias ay. Tapi ahadoy didahita tindakan ni si Elias. Elias juga memaklumi jana ibagas uhur perbagas ni si Elias. Totuhamani ia pe turut prihatin ibagas parujung golo ni dakdanak ay. Jana anggo ikuti hita sikap ni si Elias ahadoni ni si Elias kubani na ibata. Ham Tuhan na ibata. Dihut duhape parinangon on marhinamago ibahen ham. Mahuwa paulak ham mahosah ni dakdanak on. Panginduan na sonon mungkin adalah permintaan yang luar biasa mengindu semulak hosah. Tapi on matonggo ni si Elias laho membela, laho pasuwangkon, laho membere hapur sayaon agi hubani puang-puang na mabaluay. Jana pakon pondok ibalosin na ibatado tonggo ni si Elias mulak manggolo huma dakdanak ay. Taganupan nahinarga ni Tuhan ta salinari cara kerja ni Tuhan, kuasa ni Tuhan lang terpikir hita jolma. Anggo Tuhan boy masarihon ahana porluba ni kesenambungan kehidupan ni janda Elias pakon anak ni janda ay. Tapi lang kita ay tumang naibata berkuasa do mengembalihon age hosah haguluhan hubani anak ni ay. Jana iripun kon puang-puang nama balu ay ma marhite haganup nama sa ay. Marhite pengakuan na jenges nini naburu nama balu aima. Sonari pehuboto halak ni naibatado ham. Anjasitong dohata ni Jehovah na luar hun pamanganmu. Segala kejadian, segala perbuatan baik ni naibata justru membahen ia percaya dan mengenal anggo ia aima juak-juak ni naibata. Jana pakurhon ni ay totu persaya ma iya hubani Jehovah. Ase hubat tapi nasiam inang marhiti ambilan on lang sekedar turi-turian bi on bata, lang sekedar sejarah on, tapi marpakurhon maon humani hubata ase ulang iraguhon hita kemahakuasaan ni naibata, pakon karya ni naibata na masarihon haganupan na perlu bani goluta. Ase edong dua hal nagabi penekanan ibu tanami marhiti ambilan on. Perlu be tanda ni na ihapor saya hita kuasa ni Tuhan na luar biasa. Mari mau berbagi ibagas keterbatasan ta dan selainnya serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan. Hanya karena kuasa Tuhan saja terjadi mujizat ibagas perdalanan ni goluta. Adu paina paduahon, mari tetap setia makurjahon ahana tahon ni Tuhan tak. Halan ibagas kesetiaan aido lambin bui ia rusi anjah ipahami hita segala horjani Tuhan tak. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, marhiti hatamu ipaingat kam doha nami. Nalang terbatas do kuasamu, nalang terdodo segala tindakan-tindakanmu. Songon gijang ni langit huntanoh on, sonado gijang ni kemahakuasaanmu, humbani na terpikiri hanami.
Tuhan ang gumarguru bani pikiran nami hanami tongon. Gati doha nami mahol mangarusi segala karyamu. Pitah hapersayaon do nabui memahami segala pambahinanmu. Yujur anjay suruhan doha nami tong Tuhan. Semenjadi pribadi-pribadi na taat anjay setia makurjahon segala suruhanmu. Alani marhitihon ni Indo mani tongon lambit ni tandahan nami habagalon pakon kemahakosanmu. Terima kasih mabamu Tuhan. Tuhan mertonggo doha nami hubamu bani setiap pergumulan-pergumulan na berkepanjangan itong-atongan ni masyarakat nami. Ana pakorhon ni COVID-10 siyahon. Benhama nami Tuhan halak na selalu percaya hubamu. Bahasa bahak do dalan-dalan ibainham. Bahasa lang terpikirihan nami bahak do caramu nalaho menguduti manramotkon na perlu pakon nasihol benonmu bani guluh nami. Bahakon hamu ban nami tong Tuhan ase ulang hanami gok ibagas biar. Tapi ase horjahon hanami mahaganupan segala na tinonahkon mu ban nami. Terima kasih babamu. Rupihama nami tong komani ibagas setiap pergumulan nami. Setetapan nami persaya anjah merpangarapan hubamu. Tondimu ma Tuhan memimpin kehidupan nami, pakon haguron nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalwam hanami bapara pakon tonggo panginduan nami. Amin. Untuk kita. Puji seita Tuhan ta, marhite haleluya nomor 327 ayat sada pakon 2 sanggah mendoring petubuh hitama galangan ta. Ondoskon hitama galanganta hubani nebata mertonggo mahita. Ham Tuhan nebata bapa nami ham donadok membere haganup na perlu bani goduh nami. On penaroh doha nami hubamu martarima kasih anja makamalaskon hatamu nadop ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan nani ondoskon nami. Nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasuham magalangan nami on, gabi hadiaron ni horja itong atongan ni kuryamu. Sa tambahi hama pasu-pasumu, asalambin margugo hanami makorjahon horja na madiar. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus, Tuhan jana si palua hanami. Amin riap mahita martonggo marhita tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba pa namin ay naguri atas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosuniurmu, inaguri tongahon son ay naguri atas. Berehama ban namin sa darion haguluhan hari-hari, sa sapama dosa namin
nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlajuan, paluwa hama hanami humbani pangagong, ay hamdos si madahara jaon, pakon hagugohon, aphasangapon sa dokahni dokahni. Amin. Jaluhitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idok ni ur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakonolong ni ati ni bata bapa, apa persauran ni ton dinapasing makasomani hita haganupan. Amin. Sampai bertemu kembali bani pertupuan hari Selasa mendatang. Horas. Buka kita pertupat te bagas sadarion liap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ibagas koran ni bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ambilan konon kumagoran mo banisanin aku, ujion kumahami tongah-tongah ni kuryain. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami, paridop ni uhur na tarsulur, bani panorangon roh doha nami hubamu, martarima kasih, mamuji apa pasangapkon ham. Ay butok ka nami, ham do na mangojur uhur nami, mambahin boy hanami martupu ijon sadarion, laho mamuji apa pasangapkon ham. Hamdo harohani haganup na porluben nami, hamdo si mada hanami, anja hapita hubamu do hanami marsombah, iha porluhon hanami do mangindahi harajaw na apa hapitoranmu. Halaniay, say mairop mahurmu ben nami, say roh mahamanohu hanami bani pertongguan on, urupi hamma hanami, asitalup hanami persoran hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, jalo hamma hanami. Amen. Undur mahita. Puji hita Tuhan ta marhitai haleluya nomor 340 ayat sada pakon 2. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Martonggo mahita. Na
Naibata Jehovah Bapa nami na maringana ni surga, marulak-ulak hanami martarima kasih hubamu Bapa, halani ihapon dyan na iboto hanami, holong mo do na terus, mangihut-ihut goluh nami, anjahang guboy hanami sonang daskubani panorangon, agan upanon halani holong mo tumang, lambin pahapon hama huban nami Tuhan, na ijagay, iramoti, iparmudu-muduham do goluh nami, aseulang hanami mabiar mandupakon pardalanan ni goluh nami. Terima kasih mabamu bani haganupan idop ni uhurmuin. Panorangon jalon nami hatamu, hitemu maontong-tong huban nami Tuhan, lahu pa ingat-ingat kon hanami, as terus kan nami marpangarapan, anja terus kan nami porsaya hubamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jaloham hanami Tuhan rapakon tonggo panginduan nami. Amin. Hitaganupan na hinargan ni Tuhan ta, hata ni naibata ay mabahan peata ibagas bot ni Arion, tersurat maaiba ni buku Sada Raja-Raja bindu 17 ayat 7 daskubani ayat 24. Sonon ma tersurat hata ni Tuhan ta. Si Elias ihuta sarpat. Do piga-piga doka horah mabah ai halani seng roh beu dan itanoh ai. Jadi nini Jehovah mahubani. Bikat maho laho husarpat na itanoh Sidon. Anja ijai maho Marianan tonggorma do mahuhatahon sadana boru na mabalu ijai marmuduhon ho. Jadi bikat ma ia laho husarpat. Daskosi ia huhorbangan ni huta ai tonggorma adong masada ijay na boru na mabalu marsoban-soban idilohon mahubani makatahon mahua alop hama baku bah otik ibagas tatabuon aseminum ahu sanggahan nalahwai ia mangalok bah ai idilohon mause hubani makatahon mahua buan hama homabaku sa topik ruti. Jadi nini ma songon sitong ni manggoluh Jehovah na ibatamu seng dong ruti baku agisada sobalini tak sapohul ibagas hudon on ambah ni ai minak otik ibagas guri-guri on tonggor hama namar soban-soban doahu aselaho ahu paturehon nitak ai baku pakon bani anakku asemangan hanami dopai mati. Tapi nini si Elias mahubani ulang ham rusak laho maham bahen ham masongon na hinatahon mo ai tapi patureh ham lobi baku sadaruti na etek anjawon ham maay baku dopai patureh ham mabamu pakon bani anakmu ay sonon do hatani Jehovah na ibatani Israel nitak na ibagas hudonai seng anjay bois anjahaminak na ibagas guri-guri ay seng anjay hurang das bani ari parohon ni Jehovah udan huatas tanohon dupailaho manaburu ay ibahin masongon na hinatahon ni si Elias gabi adong masipanganon bani si Elias pakon bani dakdanak ay ganup ari ia itak na ibagas hudonai seng rabois anjahaminak na ibagas guri-guri ay seng rahurang romban hubani hata ni Jehovah na hinatahon ni marhite si Elias. Dapsal po na masa ay buritan maanak ni naburu tondokan ni ay parah tumang do naburi ni ay lanjar rotap ma hosahni nini naburu ay mahubani si Elias ahadon na binahen mo baku ham halak ni naibata naroh doham hape hubaku laho pay singat kon dosaku pakon mamunuh anakku dupay ni si Elias mahubani buon hama baku anak muin dupay ibut si Elias ma anak ni ayhun bani abingan ni lanjar ibuan ma iya hubabo hukamar yananni anjaha itibalhon ma iya bani podomani dupay dilo-dilo ma iya hubani Jehovah nini ma ham Jehovah na ibataku dihu doha penaburu tondokan kon marhina mago ibahen ham marhite na mamunuh anak ni
Dupai ipapodom madirini tuluhali i atas nidak danakai lanjar dilo bani Jehovah nini ma mahua paulak hama hosah nidak danakon hubani. Jadi tangihon Jehovah ma sorani si Elias gabe mulak ma hosah nidak danak ai hubani lanjar manggolu huma iya. Dupai buat si Elias madak danakai an jahaibuan mahu kamar pardatas hutoruh anjaha ibere ma iya hubani inangni lanjar nini si Elias ma tonggor ma domma manggolu anakmu on. Nini naburu ay mahubani si Elias sonari pehubotoh halak ninay batado ham anjasi tongdo hatani Jehovah na luar hun pamanganmu ay madasni hatani Tuhan ta horas mabata haganupan Arab duhur nami totap do na siam ibagas nasihat agepe na maningon totap do pehita marianan irumah anjaha menjaga jarak jana takas do informasi na do ondos kubat tatene Medan seluruhnya sudah menjadi zona merah na mengingatkan hubata tetap menjaga hita kesehatan tetap mahumani patuhi hita segala protokol na binahen ni medis hita inang na hinargani Tuhan ta bani kitab sa raja-raja bindu 10 pituon ay ma teks ni ambilan taon ipatugah do sonaha naibata manramotkon jolma na tinopani terkhusus ay bani panorang ay ma si Elias na ginoran juak-juak ni naibata bani panorang ay memang na terjadi ay ma kemiskinan nalangadong si panganon bahkan pedong hampir maroti halani terjadi kemarau panjang selama 3 tahun 6 bulan. Sesitong ni kemarau ay terjadi ay pembuktian ni naibata nalang menyetujui dosa-dosa ni bangsa ni nalau manombah hubani si sombahon naligan. Jana marhiti kejadian ay sebenarnya naibata sihol memperkenalkan kemahakuasaan ni terhadap bangsa ni. Tapi akibat ni haganupan uhuman ay mangaro do age talun, mangaro do homa ni bangsa ay, mangaro do homa age juak-juak ni naibata. Bani panorang ay isuruh naibata do si Elias maringanan i lambung ni Bahkarib. Ijay si Elias marianan piga-piga dokah jana sadokah guluhun ni ijay ipakai na ibatado kawak laho manarui si panganon ni ay magulay sogot-sogot pakon ni bot ni ari tapi ujung-ujung ni boys masi panganon ijay isuro na ibatama useho si Elias pindah hubani daerah naligan ay mahu daerah Sidon na tepat ni Isarfat. Sidon sebenarnya ay ma daerah ni halak nalang marugama nalang manumbah na ibata Jehovah. Tapi i daerah ay pe isarihon na ibatado juak-juak ni ay ma si Elias. Isuruh na ibatado si Elias memasuki huta Sarpat jana izin masuk iya hu gerbang ni huta ay jupa si Elias do ijay sada naboru na mabalu. Ternyata naboru na mabalu na masombu on na punya anak satu jana atau kena terbatas naman homani si panganon ni justru ondo ipake na ibata laho mangurupi si Elias laho pagodang-godang kon goluhni. Tapi ahadu di dahita bani teks ni ambilan taon pergumulan-pergumulan na mungkin homani boy terjadi ibagas dirita sebenarnya anggo jujur hita anggo isuruh halak na lang mampu laho mangurupi hita ibagas keterbatasan ta lang masuk akal ay janagatido homani ibagas pikiran ta boro-boro membantu orang untukku sendiri tidak cukup. Tapi ahana terjadi yang bididahita bani ambilan on isuruh naibata naboru nama balu ailo mangurupi si Elias jana izin ididahita komunikasi na pertama isobu si Elias dopak naboru nama balu ay ahadon ini tanpa perkenalan tanpa ipahami si Elias ise naboru nama baluai tapi ia langsung masuhutkan ahana perlubani ahan ini mahua buat mabaku otik bah inumon lang
Lang nihutok mungkin do mahorahan si Elias. Adupay izin mister na buro na mabaluay ahan ni si Elias use. Bayan mahomani baku, bon mabaku homani ruti otik. Lang nihutok do mamungkin lohoyan homani si Elias. Tapi ahan ni naburo na mabaluay. Songon sitong ni Manggolo. Jehovah. Songon sitong ni Manggolo. Tuhan na sinumbahmu. Ay doon na sihol sabuton ni naburo na mabalo ijon. Saya nga dong baku ruti agi otik. So bali nitak otik ibagas sudon on. Apakon minak otik ibagas guri-guri on. Namar soban-soban doaho. Dupay humasak maay. Dupay mangan maaw pakon anakku. Dupay mati. Ada sihol sabuton ni bani hatorangan ni naburo na mabaluon. Memang terancam homani kebutuhan ni sehingga dong agi hape bani be nanirapon ni mangan salinari pakon ni ombah ni ay dopai mati memang ay ma titik akhir ni perdalanan ni goluh ibagas hajol mau. Tapi tidak hita kuasa ni Tuhan sungguh luar biasa. Ipaingat si Elias do naburu na mabalu ay maka tahon jangan takut. Ulang hamba biar bayin hamba tongon songon na hinatahon mo ay. Tapi pauliham lobi baku dopay asebamu pakon anakmu ay. Seminang seolah-olah tenehumbani perkataan ni si Elias ijon ada sebuah keegoisan. Dia mementingkan kepentingannya. Padahal dia sebenarnya adalah yang minta tolong. Ini sebuah ujian iman. On sada halna boy memareksa atapna sihol pamas-maskon hapor saya onta. Ande cerita nasem inang ihorjahon naboru nama badu ay doai. Anjaha ahana hinatahon ni bata dopak si Elias bahwasani minak na ibagas guri-guri ay pakon ni nitak nautik ay sing anjay boys paima parohon ni bata udan hutanoon tongondo berkesenambungan do terus kehidupan ni si dia jana sukup do bani si Elias sunaya ge bani parinangon nama balu ay pakon bani ni ombah ni ay das kubani piga dokah rosidas kubani na iparoh ni bata udan hutanoon. Seminang berbagi di dalam saat berkekurangan adalah hal yang sangat penting. Bani zaman na hidup pakon hita bani panorangon, bani suasana pandemi COVID-10 siahon. Yojur Tuhan tado hita, isuruh do hita ase haganupan hita menggalakkan roh berbagi. Agi ibagas keterbatasan. Sebab manusia harus hidup dan harus makan. Setiap manusia yang hidup harus makan. Jadi ketika hasoman lang jupahan si panganon atap lang adong si panganon ni, jika kita masih memiliki walaupun itu sedikit atau sangat sederhana, mari kita kembangkan roh berbagi supaya sama-sama menikmati hidup. Panorang pandemi panorang on memang kita tetap do yojur Tuhan ta beribadah. Anggo sadokan yon kita beribadah, ay beribadah secara seremonial. Tapi bani panorang pandemi COVID-10 siaon kita yojur ase menjadi ibadah yang bersosial. Buah ni ibadah ta'ay, buah ni hapor saya on tahu bani Tuhan. Mari kita mau berbagi. Dan sekali lagi mari kita kembangkan roh berbagi. Halani aha horjata hanya percaya, hanya mengimani, hanya merondos ku bani Tuhan pasal bagaimana Tuhan bekerja untuk mengembangkan masukupkan ay haganupan ay kuasa ni Tuhan do. Masena penting hubata songon hata ni si Elias ay jangan takut. Ulang ibagas biar hita. Halani biar boy membayan hita ragu-ragu untuk berbuat baik, bahkan ragu-ragu untuk berbagi. Dupay marhiti ambilanon na siyam inang ipatuga doho mahubata. Ang kuasa ni Tuhan lang tararusi utok-utok apa pikiran ni Jolma. Ninuhur ni Jolma, ninuhur ni parinangon na mabaluay, boy
boys si panganon mangan dia sahalinari pakon nyombani ai, boys ai mate mando iya. Tapi ternyata kuasa ni Tuhan melampaui humbani ahana ni pikiran ni jolma. Isukupkon Tuhan do age marhite persiapan na otik ai, lau mencukupkon segala na perlu bani guluhni. Ase amen kon hita homani ambilan on. Apa yang kita miliki sekarang, mari kita percayakan kepada Tuhan bahwasanya Tuhan berkuasa untuk mempergunakan ai ase sukup das kubani panorang ni nalahoroh. Dupai marhiti ambilan on homani dong depe sadanari na sihol sahap konon ni Tuhan ta agi dopak naburu na mabaluay. Dupkosi salosay persoalan si panganon no kanay ay buritan matiba-tiba anak ni ay. Kita garis bawahi itu hanya anak satu-satunya dan dia sudah janda. Buritan anak ni ay lalu mati. Lang mahosak be nggo bani bahasa si malum namang gambaron dom mamarujung goluh. Ahado respon atau reaksi ni parinangon na mabaluay. Mula-mula songon nalepak do pangahap ni pasal kehadiran ni si Elias. Naroh do hape hubakku ho juak-juak ni naibata lahu paingat kon dosaku pakon membuat hosani anakku. Ahap na sunay ay mungkin boy terjadi bani diri ini. Halani anak adalah satu-satunya perjuangan hidup ni. Jana aima hasoman ni menggoluh. Tapi yang gumitor aima homani mana dikonsi halani hamatean. Lang ni hutuk tene. Pasti pusok tumang do uhur ni anjah mengakibatkan kekecewaan. Jana boy do homani itu do halani parhoni si Elias ay. Tapi ahadoy didahita tindakan ni si Elias. Elias juga memaklumi jana ibagas uhur perbagas ni si Elias. Totuhamani iya pe turut prihatin ibagas parujung golo ni dakdanak ay. Jana anggo ikuti hita sikap ni si Elias ahado ni si Elias kubani na ibata. Ham Tuhan na ibata. Dihut duhape parinangon on marhinamago ibahen ham. Mahuwa paulak ham mahosah ni dakdanak on. Panginduan na sonon mungkin adalah permintaan yang luar biasa mengindu asemulak hosah. Tapi on matonggo ni si Elias laho membela, laho pasuwangkon, laho membere hapur sayaon age hubani puang-puang na mabaluay. Jana pakon pondok ibalosin na ibatado tonggo ni si Elias mulak manggolo huma dakdanak ay. Taganupan nahinarga ni Tuhan ta salinari cara kerja ni Tuhan, kuasa ni Tuhan lang terpikir hita jolma. Anggo Tuhan boy masarihon ahana perluba ni kesenambungan kehidupan ni janda Elias pakon anak ni janda ay. Tapi lang kita ay tumang naibata berkuasa do mengembalihon age hosah haguluhan hubani anak ni ay. Jana iripun kon puang-puang nama balu ay ma marhite haganup nama sa ay. Marhite pengakuan na jenges nini naburu nama balu ay ma. Sonari pehuboto halak ni naibatado ham anjasitong dohata ni Jehovah na luar hun pamanganmu. Segala kejadian, segala perbuatan baik ni naibata justru membahen ia percaya dan mengenal anggo ia aima juak-juak ni naibata. Jana pakurhon ni ay totu persaya ma iya hubani Jehovah. Ase hubata penasiam inang marhiti ambilan on lang sekedar turi-turian bi on bata, lang sekedar sejarah on, tapi merpakurhon maon humani hubata ase ulang iraguhon hita kemahakuasaan ni naibata, pakon karya ni naibata na masarihon haganupan na perlu bani goluta. Ase edong dua hal nagabi penekanan ibuat hanami marhiti ambilan on. Perlobe tanda ni naihapor saya hita kuasa ni Tuhan na luar biasa. Mari mau berbagi ibagas keterbatasan ta dan selainnya serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan. Hanya karena kuasa Tuhan saja
terjadi mujizat ibagas perdalanan ni guluta. Adu paina paduahon, mari tetap setia makurjahon ahana tahon ni Tuhan tak. Halan ibagas kesetiaan aido lambin bui ia rusi anjah ipahami hita segala horjani Tuhan tak. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, merhiti hatamu ipaingat kam doha nami. Dalang terbatas do kuasamu, dalang terdodo segala tindakan-tindakanmu. Songon gijang ni langit huntanoh on, sonaido gijang ni kemahakuasaanmu, humbani na terpikiri hanami. Tuhan ang gumarguru bani pikiran nami hanami tongon, gatido hanami mahol mangarusi segala karyamu. Pitah hapersayaon do nabui memahami segala pambahinanmu. Yujur anjay suruham dohan nami tong Tuhan. Semenjadi pribadi-pribadi na taat anjah setia makurjahon segala suruhanmu. Alani marhitihon ni indo mani tongon lambit ni tandahan nami habagalon pakon kemahakosanmu. Terima kasih mabamu Tuhan. Tuhan martonggo dohan nami hubamu bani setiap pergumulan-pergumulan na berkepanjangan itong-atongan ni masyarakat nami. Ana pakorhon ni COVID-10 siahon. Benhama nami Tuhan halak na selalu percaya hubamu. Bahasa bahak do dalan-dalan ibainham. Bahasa lang terpikirihan nami bahak do caramu nalaho menguduti manramotkon na perlu pakon nasihol bainonmu bani guluh nami. Pahapkon hamu ban nami tong Tuhan ase ulang hanami gok ibagas biar. Tapi ase horjahon hanami mahaganupan segala na tinonahkon mu ban nami. Terima kasih babamu. Rupihama nami tong komani ibagas setiap pergumulan nami. Setetapan nami persaya anjah merpangarapan hubamu. Tondimu ma Tuhan memimpin kehidupan nami, pakon haguron nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalwam nami bapara pakon tonggo panginduan nami. Amin. Untuk kita. Puji seita Tuhan ta, marhite haleluya nomor 327 ayat sada pakon 2 sanggah mendoring petubuh hitama galangan ta. Ondeskon hitama galanganta hubani nebata mertonggo mahita. Ham Tuhan nebata bapa nami ham donadok membere haganup na perlu bani goluh nami.
Kon penaroh doha nami hubamu martarima kasih anja makamalaskon hatamu nadop ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan naniondos kon nami. Nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan nami on gabi hadiaron ni horja itong-atongan ni kuryamu. Sa tambahi hamma pasu-pasumu asalambin margugo hanami makorjahon horja na madiar. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan jana si palua hanami. Amin. Riap mahita martonggo marhita tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba pa namin ay naguri atas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni hurmu, inaguri tongahon son ay naguri atas. Birihama ba namin sa darion haguluhan hari-hari, sa sapama dosa namin songon panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ulang hanami bubayhamu parlajuan, paluwa hama hanami humbani pangago, ay hamdos si madaharajaon, pakon hagugohon, aphasangapon sa dokahni. Amin. Jaluhitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni ur ni Tuhan ta Jesus Kristus, pakonolong ni ati ni naibata bapa, apa persauran ni tondi napasing makasumani hita haganupan. Amin. Sampai bertemu kembali bani pertupuan hari Selasa mendatang.